Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan soalan WAU set 1. Section A, question 1. A. By using the first principle, find the derivative of fx equals to 1 over 1 plus x squared. B. Given y equals to set 2x 4 minus 2x cubed, find dy dx. Baik, bagi soalan yang pertama A, kita akan mencari first derivative menggunakan first principle. So, fx equals to 1 over 1 plus x squared, kita akan gunakan formula first principle iaitu limit h approaches 0, fx plus h minus fx over h. Markah pertama diberikan apabila anda memasukkan function fx plus h minus fx ke dalam formula. Seterusnya, markah kedua diberikan apabila kita cuba equalize denominator dan kembangkan numerator di atas. Markah seterusnya diberikan apabila kamu cuba simplify numerator dan factorize h. Kemudian kita akan cancel off these 2h dan akhirnya masukkan nilai h sama dengan kosong ke dalam formula first principle tadi. Akhirnya kita akan mendapat jawapan negatif 2x over 1 plus x square kuasa 2 J1. Question B. Y equals to set 2x 4 minus 2x cubed. Kita akan mencari first principle iaitu dy dx. Kita akan mencari first derivative iaitu dy dx. Markah pertama diberikan apabila kita cuba expand these two function. K1. Kemudian kita cuba differentiate setiap satu function itu tadi. So, kita akan mendapat 4 set 2 kuasa 1 per, dalam kurungan 1 per 2 set x minus 2 set 2, 7 over 2x kuasa 5 per 2. So, setiap differentiation adalah satu markah. Akhir sekali kita akan simplifykan equation tersebut dan mendapat jawapan 2 set 2 over set x minus 7 set 2x kuasa 5 per 2 J1. Question 2. 2a. Evaluate integration 4x squared minus 2 over x cube root of x dx. B. By using a suitable substitution, find the exact value of integration and 6x over square root 16 plus 3x squared dx from 0 until 1. Question 2a. Kita akan mencari integration untuk 4x squared tolak 2 per cube root of x dx. First thing apa kita akan buat adalah kita akan jadikan these two function dengan membahagikannya dengan x cube cube root of x. Bahagikan setiap satu. Itu markah pertama. Markah seterusnya adalah apabila kita integratekan setiap satu function tadi. So kita akan dapat this is 4x 4 darab 3 per 8 x kuasa 8 per 3 dan yang di sebelah lagi kita akan dapat tolak 2 darab 3 per 2 x kuasa 2 per 3. So, markah yang kedua kita berikan untuk setiap satu integration tadi. Dan akhir sekali kita simplifykan the coefficient in front of the x. Dan akhirnya letakkan plus C untuk mendapat markah J1. Question 2b. Integrate 6x over square root of 16 plus 3x squared dx from 0 until 1. First thing apa yang kita akan buat adalah kita cuba menukar nilai limit kosong dan juga 1 menggunakan function u. So, let u equals to 16 plus 3x squared dan tukarkan nilai x kita sebelum ini kosong dan juga 1 menjadi u menggunakan formula di sebelah. So, this is your first marks. Okay, second marks is when you differentiate u, du dx or equals to 6x.
seterusnya kita menggantikan u equals to 16 plus 3x square ke dalam formula dan cuba menjadikan all this equation in terms of u. So, kita gantikan 16 plus 3x square dengan u dan kita gantikan dx kita dengan du over 6x. Ini markah yang ketiga. Seterusnya, kita akan buat adalah kita akan cuba simplify. Simplify this function dan jadikan dia all in terms of u. Seterusnya, kita akan integratekan all this u, iaitu u kuasa negatif 1/2 du dan kita mendapat 2 set u. Ini markah seterusnya. Next is what we can do. Kita masukkan nilai u yang kita dah dapat dekat atas tadi. Yang mana kita dah tukarkan limit x kosong menjadi 16, limit x 1 menjadi 19. So, kita masukkan nilai u yang baru iaitu 16 dan 19 ke dalam formula di sebelah. K1. Dan akhir sekali jawapan akhir adalah 2 set 19 minus 8 untuk markah J1. Question 3. Figure below shows the region bounded by the curve y equals to x square minus 9 and the x-axis from x equals to negative 3 to x equals to 4. So, ini gambaran rajanya. Okay. So, kawasan yang kita cari adalah dua region ini. Region yang di bawah dan juga region yang di atas. Di mana kita mencari from x equals to negative 3 sampai x equals to 4. This is negative 3, this is 4. Jadi, lukisan awak kena betul lah. Baru kita boleh mencari the area. So, by using the formula area of the shaded region, so as you can see, kita ada dua area di atas. So, area yang pertama daripada negatif 3 hingga 3, yang mana kita menggunakan function atas dia adalah kosong tolak x square minus 9 dx untuk function di bawah. Dan plus region yang kedua adalah daripada 3 hingga 4, iaitu x square tolak 9 tolak kosong sebenarnya dx. Jadi, function atas tolak function bawah. Jadi, kamu kena perhatikan betul-betul lah dekat gambar raja di atas ni, di mana function atas dan di mana function yang di bawah. Ni atas, ni bawah. Di bawah. Okay. Baik, so markah pertama adalah bila kita masukkan ke dalam formula area yang betul untuk dua kawasan tadi. Markah seterusnya ialah kita integratekan function di sebelah. Okay. Untuk dua function. Okay. K1, K1. Dan markah seterusnya kita dapat apabila kita memasukkan limit. Limit from negative 3 to 3 untuk function yang pertama. Okay, dan juga limit 3 to 4 untuk function yang kedua. Okay, dan akhirnya jawapan akhir kita dapat 11, kita try to simplify. Okay, dan akhirnya kita dapat 118/3 unit square J1. Section B, question 1. A. Differentiate with respect to x, y equals to 1 plus exponent to x to the power of 3 over 2, y equals to x square plus 1, ln x square plus 1 power of 2, y equals to tangent square to x over x. And then, soalan kedua B, find the derivative of y equals to cos power of 2 sin x, use the double angle for sin to simplify your answer. Baik, kita tengok soalan yang pertama, 1A1. So, kita ada y equals to 1 plus exponent 2x kuasa 3/2. So, kita nak differentiate this function, right? So, as you can see, we have power here, 3 over 2. So, we use power rule. So, bring power to the front. So, dia dapat 3/2, salin balik 1 plus exponent 2x. Dan 3/2 tolakkan 1 dapat 1/2. Then, inside this bracket, we need to differentiate. That's why we get 2 exponent 2x. So, the first mark is, kita differentiatekan dia punya power rule. The second one is, kita differentiatekan di dalam bracket. And lastly, we try to simplify. Then, you will get J1 here. Okay, number 2. So, question 2, we have y equals to x square plus 1 ln x square plus 1 power of 2. So, as you can see, kat sini ada dua function. Okay, kita akan gunakan
product rule. So one is your u, another one is your v. Okay, so what we can do is we find your u prime and then kita cari v prime. So the first marks adalah kita let u dan v k1, and the second marks is kita differentiate dengan betul untuk both, you will get j1. So after that, apa kita akan buat adalah kita akan masukkan dalam formula product rule. So formula product rule adalah u v prime plus v u prime. Okay, so this is the formula. So after that, what we can do is we try to simplify the function. You will get the final answer is 4x ln x squared plus 1 plus 2x ln x squared plus 1 to the power of 2, j1. Okay, question 3. Y equals to tangent square 2x over x. So first thing apa kita akan buat adalah kita keluarkan kuasa 2 ni keluar. So that's why kita dapat tangent 2x power of 2 over x. So what we can do next is kita nampak x ni ada 2 di atas dan di bawah dalam bentuk fraction. Kita akan menggunakan kaedah quotient rule. So one is your u iaitu tangent 2x kuasa 2 dan another one is your v iaitu yang di bawah x. So let u and v, you will get k1, then you differentiate u, you will get u prime. That's why kita dapat kat sini bring the power in front. So dapat 2 sebenarnya. Tangent 2x, kita differentiate, kita akan dapat secant square 2x. Dan secant square 2x ni, angle 2x ni kita differentiate lagi. So that's why dapat 4 ke depan ni nanti. And then this one kita differentiate, dapat 1. That's why dia dapat j1. j1 untuk both u prime and v prime. So after that, kita masukkan dalam formula quotient rule. Iaitu formula quotient rule adalah vu prime minus uv prime over v square. So this is the formula. Kita masukkan nilai u dan v dan sebagainya. Dan akhir sekali kita simplify, you will get 4x tangent 2x secant square 2x tolak tangent 2x kuasa 2 per x square, j1. So question 1b, kita ada y equals to cos kuasa 2 sin x equals to cos sin x. Kita keluarkan kuasa 2 ni dulu. Alright, so that's why dia dapat kuasa 2 kat luar ni. Alright, so what we can do this, kita nak gunakan kaedah chain rule. So cos sin x kat dalam ni, kita letkan dia sebagai u. And then, as you can see, y adalah sama dengan u square. So this u kita differentiatekan du dx, and this y kita differentiatekan dy du. So the first marks is kita differentiatekan dengan betul lah. So that's why dia dapat du dx sama dengan negative sin x cos x. Okay, ataupun dan kamu nampak dy du adalah 2u k1 So let u dan y dan differentiate dengan betul baru dapat j1. Okay. Alright, next is kita masukkan dalam formula chain rule. Okay, yang mana kita dah ada tadi du dx dan juga dy du dalam formula chain rule. Dy dx sama dengan dy du darab dengan du dx. So substitute all the value here dalam formula. So you will get k1 here. Alright, then after that what we can do is kita darabkan, gantikan semula u dengan cos sin x. Okay, so we multiply all this formula. Dapat k1 and finally kita simplify, kita dapat negative 2 sin x cos x. Okay, so as you can see, this sin x cos x is equivalent to 2 sin a cos a, which is dalam formula double angle for sin, dia adalah sama maksud dengan sin 2a. So that's why all this thing kita tukar kepada sin 2 sin x. That's why last ujungnya ada cos x. So this is your j1. Question 2. Given that y equals to x squared exponent 5x, a, find dy dx and d squared y dx squared. B, show that x d squared y over dx squared minus 5x plus 1 dy dx minus 5y is equal to 0. Baik, soalan yang pertama, question 2a, kita ada y sama dengan x square, exponent 5x. Kita nak buat first derivative, so kita dapat dy dx di sini. So as you can see, kita ada 2x dalam bentuk darab. So one is your u, another one is your v. Kita nak guna product rule. So this is your u, this is your v prime, plus this is your v, this is your u prime. So you all bolehlah
keluarkan dulu U adalah X square, V adalah eksponen 5X, and your U prime adalah 2X, and your V prime adalah 5 exponent 5X. Okay, so this all U and U prime you masukkan dalam product rule, you will get K1, and then you simplify 5X square exponent 5X plus 2X exponent 5X J1. Okay, second is kita proceed lagi, kita dapatkan dia punya second derivative. So as you can see again, this one kita buat dia punya differentiation untuk the first one and differentiation untuk the second one. So as you can see, both kita kena gunakan product rule. So this is your U, this is your V. Ini pun sama, this is your U, this is your V. So nampak ini untuk integration yang pertama, product rule. Ini adalah product rule yang kali kedua. Okay, product rule yang kedua. So kat sini baru dapat markah K1 both. Okay, after that, we try to simplify sampai kita boleh factorize lah. Eksponen 5X dalam kurungan 25X square plus 20X plus 2. This is your J1. Alright. B, what we can do is now, B kita nak show, nak buktikan X d squared Y dx square minus 5X plus 1 dy dx minus 5X adalah sama dengan 0. Okay, so sebelum kita nak provingkan dia, sebelum ni kita dah dapat dah dia punya second derivative dan juga first derivative. So what we can do is we just substitute. Okay, masukkan saja. Okay, dia punya second derivative dan juga first derivative tadi. Dan masukkan dalam equation, you will get K1. And also masukkan juga Y. Y di atas ni. Okay, that's why yang ni dapat. Okay, so next kita expand all the function tadi. Kembangkan. Kita dapat 25X cube eksponen 5X tambah 20X square eksponen 5X tambah 2X eksponen minus eksponen 5X tolak dalam kurungan. 25X cube eksponen 5X plus 10X square eksponen 5X plus 5X square eksponen 5X plus 2X eksponen 5X tolak 5X square eksponen 5X. So as you can see, bila ada tolak ni sebenarnya kita dah boleh simplify. So this one boleh cancel off this one. And this one 20X square simplify dengan yang ini dengan yang ini. Dia tolak And lastly, yang ini simplify dengan yang ini tolak. Okay? So that's why jawapan dia adalah kosong J1. Baik, kita tengok soalan yang ketiga. So if U equals to ln 2x and V adalah ln U, find the derivative of Y, which is ln 2x with respect to x by using the chain rule. Kita nak gunakan chain rule di sini. Baik, yang pertama kita akan buat adalah kita letkan U kita sebagai ln 2x. So as you can see kat sini ln 2x adalah kamu punya U. So what we can do is kita buatkan dia punya du dx. So kamu akan dapat 1 over 2x darab dengan 2 dapat 1 per x. Ini markah K1 yang pertama. Okay, next is selepas kita dah jadikan ini adalah U, yang di luar ni adalah ln U. Okay, ln U. So V adalah sama dengan ln U. So we differentiate dV du adalah 1 per U. Another K1 here. And then last kali sebenarnya dah jadi V semua ini. Alright, so kamu akan nampak ln V lah, Y sama dengan ln V. So kita differentiate dy dV adalah 1 over V. Okay, ini markah J1. Okay, seterusnya kita masukkan dalam formula chain rule iaitu dy dx adalah sama dengan dy dv darab dv du darab du dx. Berdasarkan yang kita dah dapat dekat atas tadi. So kalau kamu nampak ni dah boleh potong dv dengan dv hilang, du dengan du hilang, tinggallah dy dx saja. So kamu dapat lihat kat sini nilai dy dv di atas adalah 1 per v, dv du 1 per u dan dv du dx adalah 1 per x. Okay, so kita gantikan all this thing dengan nilai di atas. So v sebelum ni adalah ln u, u sebelum ni adalah ln 2x. So ini markah K1, ini gantikan lagi, ini K1. Okay, tapi kita nak akhir sekali mesti all in terms of x. So u ni again gantikan lagi. U adalah ln 2x kat sini. Okay, so that's why darab-darabkan tinggallah 1 per x ln 2x ni sebab u tadi lah. U tadi, and then this one ialah ln 2x. X. So x ni pindahkan depan.
So yang depan ni adalah ln 2x. Sorry ya, bukan yang ini. Yang ni ln 2x tadi adalah dia punya u. Ini u. So dapatlah J1. Question 4. Given y equals to sin cube x cos power of 4x and a, find integration y dx by using the substitution u equals to cos x. B, hence evaluate integration from pi over 4 until 3 over 2 pi for y dx. Baik, tengok jawapan dia. Pertama, so kita ada y sama dengan sin kuasa 3x cos kuasa 4x. Kita nak integratekan this function. Okay, so what we can do is kita pecahkan dulu sin kuasa 3x ni menjadi sin kuasa 2x dan juga sin x. Okay, so sin kuasa 2x ni apa kita akan buat adalah kita tukarkan dia menggunakan properties iaitu satu tolak identities, satu tolak cos kuasa 2x. Okay, then kita let u sama dengan cos x. Okay, so when u sama dengan cos x, kita differentiate du dx adalah bersamaan dengan negative sin x. Okay, so the first mark is korang pecahkan dulu kuasa 3 ni pada kuasa 2 dan kuasa 1, you will get k1 and then gantikan dia, maka k1 ni adalah untuk substitutekan dia, gantikan dalam bentuk identities tadi. So differentiate untuk cos x dapat negative sin x, we will get k1. Okay. And then kamu gantikan semula ke dalam soalan ini, differentiatekan dengan betul. Differentiatekan dengan betul dapat J1. Gantikan semula in terms of u di dalam soalan ini. So ini cos kuasa 4x jadi u kuasa 4. And then this one jadi 1 tolak u, u kuasa 2. Dan tadi kan sin x dx ni tadi, sin x dx ni tadi akan menjadi du. Dan berserta negatif di hadapan. Okay, so ini K1 kamu, all in terms of u. Then you expand with u kuasa 4 semua ni dan kamu integratekan dia one by one, you will get another K1 here. So after that, what we can do is gantikan semula u in terms of x, which is cos x, dan dapatkan markah J1 di sini. Okay, hence kita cari integration tadi. Tapi masukkan limit, which is limit dia pi over 4 until 3 over 2 pi. Okay, so guna balik integration di atas, masukkan nilai. So guna balik ni dapat K1. Sebab tak nak cari balik ada perkataan hence, so kena guna balik di atas. Dan gantikan limit atas dan limit bawah. So ni limit atas 3 over 2 pi, ni limit bawah. Dapat another K1 here. Okay, and then you calculate K1, final answer 0.0227 J1. Question 5. Find the following integrals. A. Integration x1 into x over 1 minus x1 into x dx. B. Integration ln x plus 1 over x ln x dx. C. Integration x sin 2x dx. Baik, kita tengok yang pertama A. So, untuk yang A, kita ada integration exponent to x over 1 minus exponent to x dx. So, we let u equals to 1 minus exponent to x, ini K1. We differentiate this u, du dx, kita dapat negative 2x exponent to x, another J1 here. Alright, then substitute back into the equation. So, kita nampak, ini ada exponent 2x dekat atas, bawah ini u. Yang ini du over negative 2 exponent to x. So, kita boleh potong. Nampak? Substitution boleh potong tu. Substitution tu betul. And then, kita akan dapat negative 1 over 2 integration 1 over u du. All in terms of u, baru bagi diri kamu K1. Right? So, you integrate 1 over u du, you will get ln u plus c, K1. And finally, substitute back your u. Your u is 1 minus exponent to x. So, this is your J1, jawapan akhir. Baik, kita tengok yang kedua, B. B kita ada integration ln x plus 1 over x ln x dx. Okay, so u adalah ln x. Kita pilih u sebagai ln x. K1. You differentiate du dx dapat 1 over x. J1. Okay, after that, you substitute back. So, ini guna kaedah substitution. You akan dapat u plus 1 kat sini over x u. Tapi kat sini kan kita susun balik. This one you akan dapat x du equals to dx. So substitute into your dx back adalah x du. So as you can see, this x can be cancelled.
cancel off. So that's why tinggal u plus 1 over u du. Okay. So, okay, dah dapat sampai sini. In terms of u, kita asingkan dia, separatekan dia. So, u over u dapat 1, ini 1 over u du. You integrate. Integrate u1 dapat u, integrate 1 over u dapat ln u. So, you will get k1 here. So, after that, gantikan balik what is your u. Your u is ln x. So, gantikan ln x plus ln x plus c. This is your j1. Okay. Baik, kita tengok soalan yang c. C kita ada integration x sin 2x dx. Okay. So from this one kita nampak ada 2x. Yang ini kena guna by part sebab tak boleh guna substitution. So u kita adalah x ikut lopat. U ikut lopat. So ikut lopat kat sini kita ada x adalah polinomial. Sin 2x adalah trigo. So p kita, u kita adalah x lah. So du kita differentiate dapat du dx. And then dv kita adalah sin 2x dx. Okay, so kita nak buat apa dengan dv ni? Kita integrate. So that's why dia dapat v and dia dapat negative cos 2x over 2 sebab integration. So integration kena bahagi. So jadi kat sini let u dengan dv dapat markah k1. Differentiate dan integrate dengan betul. Another k, another j1. Okay. Alright, then substitute back into the formula by part. So by part adalah uv prime minus integration v du. Okay, uv minus integration v du. So ini formula dia. Masukkan dalam formula. Dapat k1. Alright, then ujung ni kena integrate. So dia keluarkan 1/2 ke depan. Dia integrate negatif. Negatif ni jadi positif dah. So sin 2x ni per 2. Untuk cos 2x tadi dia integrate. Okay, another k1 here. Then you simplify, you will get negative x cos 2x per 2 tambah sin 2x per 4 plus c. This is your j1. Question 6. R is a region bounded by the curve y equals to set x and the line y equals to 2 minus x and the y axis. So find the area of R. Okay, so first thing first, okay, kita cuba lukis. So kita nak kena lukis graf y equals to set x dan juga y equals to 2 minus x. So bila kita sketch, so kita nampaklah yang bounded by this line, these two line and the line y equals dan line y axis adalah this area. This is R. Okay, so as you can see, kita kena cari the point where kita nak find the area. So area kat sini dia menggunakan area terhadap paksi x. So area terhadap paksi x. So apa dia buat? Dia cari intersection between these two line. Dia equalize. Dia equalize these two line and dia expand, dia factorize. Okay, then you will get x ada dua value, 1 and 4. So 1 and 4, 4 ni dia reject y because from the graph as you can see dia potong dekat 2. So kita takkan ambil lebih daripada itu. So the intersection here adalah 1 J1 okay. Alright, so after that kita masukkan dalam formula area. Formula area adalah function atas tolak function bawah, limit dia 0 hingga 1. Nampak so ini function atas 2 tolak x tolak function bawah set x dx so ini k1. After that you integrate one by one, integrate the first function, okay, and then integrate the second function, dapat another k1. Then substitute the value, substitute the limit which is 0 and 1. So masukkan 1, masukkan 0. So another k1 here. And finally, you will get 5/6 unit square, J1. Question 7. Let fx equals to ln x over x, where x is between 1 until exponent. Okay, A, find the area of the region bounded by fx and the x-axis, and B, hence, find the volume of the solid generated by revolving the region 2 pi radian about the x-axis, and give your answer in terms of exponent and pi. Okay, yang pertama kita cari area, yang kedua kita cari dia punya volume. Okay, first thing first, kita lukis. Okay, tak lukis pun tak apa sebenarnya, tapi kalau lukis lagi baik lah. Okay. Okay, so kita cari area, which is the formula adalah ln x per x. Yang ni limit bawah dan limit atas eksponen dx. So kalau kita boleh lukis contoh lah, contoh lukisan dia mungkin macam ni contoh. This is ln x over x. So inilah limit dia 1 until x per
exponent. So kita nampaklah graf atas yang ln x, graf bawah adalah 0. So dia tolak kosong sebenarnya. Okay, tak apa. So kita gunakan kaedah substitution. Let u equals to ln x. So du dx adalah 1 over x dx. Ini K1 Right, and then kita masukkan semula dalam formula atas. So ln x adalah u dan x dx ni adalah du, all in terms of u. Okay, limit biar dulu 1 until exponent. Alright, then you can integrate this u du, dapat u square over 2, another k1 here. Okay, dan gantikan balik u tu. U itu sebenarnya adalah ln x square per x, per 2. Okay, so gantikan balik dan baru kamu masukkan nilai atas dan juga nilai bawah. Exponent dekat atas and then tolak nilai bawah. Another k1 here. Final answer 1 over 2 unit square, J1. So this is the area. Okay, next kita cari volume. So volume with respect to x-axis terhadap paksi x. Okay, so formula dia hampir sama dengan formula area, cuma tambahkan pi dan juga kuasa 2. So actually formula volume adalah pi integration the limit a until b and the function is y1 square tolak y2 square. Kalau ada dua function dx. Okay. Alright, so this is the formula. So kita gunakan by part. Kita gunakan by part di sini. So u adalah ln x kuasa 2. So differentiate du dx adalah 2 ln x per x. So let u dapat k1, differentiate dapat j1 kat sini. Dan dv adalah x1 over x square di bawah. So ini sebenarnya adalah ln x kuasa 2 over x square. Kita kembangkan kuasa 2 ni atas dan bawah. So ini jadi x kuasa negatif 2 diguna. So dia buat apa kat sini? Dia integrate. So integrate. So that's why dia dapat v sama dengan negatif 1 per x. Another k1 j1 here. So after that, dia masukkan dalam formula by part. So formula by part u v prime minus integration u v prime minus integration v du. Ini so formula by part. Another k1 here. Bila kita masukkan nilai tu. Alright, so we try to simplify sampai dekat ujung ni tinggal integration 2 ln x square dx. So again ada ln x. So sekali lagi kat sini sebenarnya kena buat by part. So by part here u kita adalah ln x, dv kita adalah x kuasa negatif 2 dx. So this one kita differentiate du dx dapat 1 per x dan ini kita integrate. So that's why dia dapat v sama dengan negatif 1 per x juga tadi. Okay, so this is your k1 masukkan dalam integration yang kedua. Akhir sekali kita dapat negatif ln x kuasa 2 per x tolak 2 ln x per x tolak 2 per x plus c. This is your J1. Okay. Baik, so this is the formula for volume yang kita dah integrate. Okay, tapi kena ingat kita kena masukkan nilai ni. 1 until exponent dan juga pi. Okay, so nampak hasil ni tadi yang kita dah integrate, kita masukkan dalam formula ni. Okay, that's why you dapat K1 dan baru kita masukkan limit eksponen dan juga 1. So ni limit eksponen dan 1, dapat lagi another K1 here. Then you can calculate. So make sure you substitute dulu, tunjukkan kamu substitute. Lepas tu kamu boleh tekan calculator, darabkan dengan pi. So akhir sekali you all akan dapat 2 minus 5 over eksponen pi unit cube J1. Okay. Baik, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.